جیسے یہ گردن کی درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، موروں کی درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹ پین ہوتی ہے، گھٹنوں کی جیسے پین ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے یو کے میں آج تک کوئی شوگر کنٹرول نہیں کر سکا، اتنا پیسہ میں نے لگایا، اتنا پریشان ہوا ہوں، لیکن الحمدللہ شوگر میری بیلنس ہے۔ یہ جمشید بھائی آلموسٹ 40 جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے، ٹھیک ہے، جو آئل کے اندر ہم پکاتے ہیں۔ اگر رات کو لگائیں گے تو صبح ٹھیک ہو جائے گی اللہ کی مدد سے، صبح لگائیں گے تو رات تک ٹھیک ہو جائے گی۔ گھٹنوں میں اکثر درد رہتی تھی اور میں پھر ان کے پاس آیا ہوں اور میں نے 1 مہینہ پہلے ان سے پہلی ڈوز لی اس کی، اچھا، اور اس کے بعد مجھے کافی ریلیف ملا۔ اور شوگر کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا اب کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا نخواستہ کاٹنا پڑے گا، اللہ کی مدد سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਿਓਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਧੁੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫੱਕੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-2 ਚਮਚੀਆਂ ਪਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। جمشید بھائی یہ 3 دن آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، چوتھے دن انسولین چھوٹ جائے گی۔ کچھ ایسے بندے بھی ہیں تھوڑی سی دوائی دیتے ہیں تو کہتے ہیں 10,000 دے دیں، 15,000 دے دیں، بالکل صحیح، لیکن میں صرف 100 روپے کی پر ڈے کے حساب سے دیتا ہوں۔ یہ باہر کے ملکوں میں یو ایس اے میں بھی جاتا ہے، یو کے میں جاتا ہے، اور الحمدللہ ابھی تو اپنا سعودی عرب، دبئی، یہ بہت سی کنٹریز میں جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہنوں بھائیو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی جمشید بدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیاز ود جمشید بدر، فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ایپیسوڈ کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والی ہے۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، انسان اس دنیا میں اترا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریاں بھی اتاری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے کوئی ایسا مرض دنیا میں نہیں اتارا جس کا ساتھ میں نے علاج نہ اتارا ہو۔ تو دنیا میں انسان بیمار ہوتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے، علاج کے مختلف طریقے انسان نے ایجاد کیے، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، اور پتہ نہیں کون کون سے طریقہ علاج ہے، اور ہربل طریقہ علاج بھی موجود ہے۔ اور خدا نخواستہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی بھی جوائنٹ پین کا پیشنٹ ہے، کسی کو بالچر ہے، یا کوئی شوگر کے زخموں کا پیشنٹ ہے، تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک ایسی پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہے جنہیں اللہ پاک نے، جن کے ہاتھ میں شفا دی ہے، ہزاروں مریضوں کو صحت یاب کر چکے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ انہیں اسٹوڈیو میں مدعو کیا جائے، اور وہ بہن بھائی جو خدا نخواستہ ان میں سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اور بڑے پریشان ہیں، خصوصاً میں آج کی اس ایپیسوڈ میں وہ خواتین جو 40 پلس ہیں، 50 یا 60 پلس ہیں، یا وہ مرد حضرات جو جوائنٹ پین کے حوالے سے تھوڑا سا پرابلم میں ہیں، کافی سارے پیسے خرچ کر چکے ہیں لیکن ان کو ریلیف نہیں مل رہا، تو آج کے اس ایپیسوڈ میں میرے ساتھ منیر قادری صاحب موجود ہیں۔ ان کے پاس 3 سے 4 بیماریوں کا ماشاءاللہ سے علاج ہوتا ہے، اور پورے پاکستان میں، نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت سرو کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کو میرے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے تاکہ آپ ان کو بھی سنیں اور ان کی ٹپس بھی لیں، اور ان کے پاس جو جن بیماریوں کے علاج ہے اس سے بھی مستفید ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ منیر قادری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسے مزاج ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ناچیز کو اپنا قیمتی وقت نکال کے چند گھڑیاں عنایت فرمائی۔ جمشید بھائی آپ نے ٹائم نکالا۔ میں حاضر۔ تھوڑا سا بتائیے گا اپنے حوالے سے، آپ کے پاس کن کن بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور پورے دنیا کے اندر آپ کام اس وقت آن لائن بھی کر رہے ہیں؟ مین جو میری چیزیں ہیں نا، جن پہ زیادہ کام کر رہا ہوں پاکستان اور پاکستان سے باہر، جی، وہ ہے جوائنٹ پین پہ آئل کے ساتھ اللہ کی مدد سے شفا، اور بال چڑھ جو سر میں سلکر بن جاتے ہیں، جی، وہ بھی آئل سے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان کی ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں شوگر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور کمزوری کی وجہ سے شوگر لگا لیں، پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں، اس کے لیے بھی آئل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور شوگر کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا اب کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا نخواستہ کاٹنا پڑے گا، اللہ کی مدد سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ شوگر کسی کی 400 500 ہے
میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس کو شوگر کو گھوڑے کی طرح لگام ڈالتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ کی مدد زبردست۔ سے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کریں، کچھ لوگوں کے کمنٹس ان کے دواخانے پہ جا کے میں نے لیے تھے، وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ حکیم صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے گھٹنوں میں اکثر درد رہتی تھی اور پٹھوں میں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے میں کافی لوگوں کے پاس پہلے گیا، پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو گیا۔ کسی دوست نے بتایا کہ انہوں نے ایک آئل ان کے پاس ہے جو کافی ریلیف ہے دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور میں پھر ان کے پاس آیا ہوں اور میں نے 1 مہینہ پہلے ان سے پہلی ڈوز لی اس کی، اچھا، اور اس کے بعد مجھے کافی ریلیف ملا۔ اب میں ان کا ریگولر کسٹمر ہوں۔ فین ہو گئے؟ بالکل جی، فین ہو گئی جی۔ کتنے دن میں آپ کو جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل گئی تھی؟ کتنی بار آپ نے لگایا تھا تو آپ سمجھتے تھے کہ یار میرے تو درد ہی نہیں؟ میں 1 ویک میں مجھے ریلیف ایسا ملنا شروع ہو گیا تھا کہ جو میری درد تھی، میں اوپر چڑھتا تھا، سیڑھیاں چڑھ نہیں پاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اب میں ایزیلی کم از کم سیڑھیاں چڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے مجھے بڑا فرق پڑا، اور پھر میرا کانفیڈینس بھی ڈیولپ ہوا کہ بھی یہ آئل جو ہے نا میرے لیے بہت بہتر ہے۔ اس لیے اب تو آپ پھر اب مہینہ ہو گیا استعمال کرے، اب تو کرکٹ کھیلنے بھی جاتے ہوں گے آپ؟ نہیں، کرکٹ تو نہیں ابھی میں کھیلنے جاتا، ویسے نہیں کھیلتا، تو انشاءاللہ تعالی واک کرنا شروع کر دی میں نے، کہ تھوڑی سی پہلے نہیں کرتا تھا درد کی وجہ سے، لیکن اب میں نے تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ڈیلی واک کرتا ہوں صبح۔ ماشاءاللہ۔ بہن بھائیوں کو اس آئل کے حوالے سے کیا ریکمنڈیشن ہے آپ کی؟ میں تو کہوں گا جی آپ اس کو ضرور آزما کر دیکھیں، ان کا یہ بہت پرانا نسخہ ہے جو مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے، جی، اور یہ کافی انشاءاللہ تعالی لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ نیکی کا کام بھی ہے کہ اس کو ایڈوائز کرنا۔ بالکل تو میں تو ایڈوائز کروں گا کہ بھی آپ ضرور ایک بار چیک کریں، اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے تو ضرور استعمال کریں۔ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਿਓਂ, ٹھیک ہے، ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। اچھا، ਆ ਕਿੱਥੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। صحیح، ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਫੱਕੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ, ہاں، ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। اچھا، ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ٹھیک ہے، ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, صحیح، ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-2 ਚਮਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। زبردست، اب میں کہنا ایک بار ٹرائی کرو تسی، اللہ کے حکم نال تمہیں شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور تسی دعا کھاؤ گے تو مینوں دعا دو گے کہ یار اس بندے نے سانوں صحیح راہ دکھایا۔ لیکن اب آپ نے بزرگوں کے دوستوں کے کمنٹ بھی سن لیے ہیں، وہ ان سے جو میڈیسن انہوں نے لی تھی اور کتنا ریلیف ملا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں چاہوں گا جی تھوڑا سا دردوں کی آئل کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جوائنٹ پین جسے کہتے ہیں، جوائنٹ پین تو کس طرح کے پین میں آپ کا یہ کیا ہے؟ آئل ہے کہ میڈیسن ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہیں، کیا ہے؟ یہ جمشید بھائی آلموسٹ 40 جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے، ٹھیک ہے، جو آئل کے اندر ہم پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے نا، جیسے یہ گردن کی درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، موروں کی درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹ پین ہوتی ہے، گھٹنوں کی جیسے پین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب گھر میں بزرگ نماز نہیں پڑھ سکتے، بالکل صحیح، مشکل ہوتی ہے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بالکل اللہ کی مدد سے وہ تقریباً سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، ایکسرسائز نہیں کر سکتے، اٹھنے واک بیٹھنے نہیں میں کر مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہ الحمدللہ تقریباً جو ہے نا ایک عرصے سے سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 12-13 سال سے تو یہ والا آرٹیکل سیل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہاں جاتا ہے آپ کا آئل؟ یہ باہر کے ملکوں میں US میں بھی جاتا ہے، UK میں جاتا ہے، اور الحمدللہ ابھی تو اپنا سعودی عرب، دبئی، یہ بہت سی کنٹریز میں جاتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو رزلٹ ہے کتنے ٹائم میں مل جاتا ہے؟ جمشید بھائی اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس کو لگایا، ٹھیک ہے، اس کو مثال کے طور پہ کھولا، یہ چیز ہے، جی جی کھولیں، یہ کھولنے کے بعد آپ نے لگایا، ٹھیک ہے، لگا کے ہلکے ہاتھ پہ آپ نے مساج کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے اگر پنکھا وغیرہ نہیں، جیسے موسم ہے، جی جی، ہلکی سی کوئی ایسی چیز لپیٹ لیں کہ اس کے اندر سک نہ ہو، ہوا نہ جائے، ہوا نہ جائے اس کے اندر، اور اس کو تھوڑی سی ہیٹ ملے، ٹھیک ہے، تو اگر رات کو لگائیں گے تو صبح ٹھیک ہو جائے گی اللہ کی مدد سے، اچھا، صبح لگائیں گے تو رات تک ٹھیک ہو جائے گی درد، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا پھر افیکٹو آئل ہے آپ کا۔ جی الحمدللہ۔ تو اس کے کتنے ڈراپ لگانے ہوتے ہیں؟ ڈراپ میں جتنی اس کی جگہ کی درد کی سپیس کے حساب سے، ایک بندے کے گھٹنے میں درد ہے جی جی، تو وہ 4 ڈراپ لگائے گا، 5 لگائے گا، کتنے لگائے گا؟ نہیں اس کو تھوڑا سا نا زیادہ لگانا پڑتا ہے، اچھا، زیادہ ہاں، لگانا تاکہ جذب ہو جائے اچھے طریقے سے، صحیح صحیح ہاں تھوڑا زیادہ لگانا پڑتا ہے، اور رزلٹ انشاءاللہ بہترین ہے۔ بہترین رزلٹ ہے۔ اور مارکیٹ میں جو اگر ہم پرائس کی بات کریں تو اس طرح کی جوائنٹ پین کی کیا پرائس چل رہی ہے؟ سر ہم سے لے کے لوگ ہزاروں میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہزاروں میں آئل بک رہے ہیں، ٹھیک لیکن ہے، الحمدللہ ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ
कोई आम बंदा जो मजदूर दिहाड़ी लगाता है ना, जी, जी। उसकी भी पहुंच तक हो। माशाल्लाह, अगर उसकी वालदा को दर्द है, उसके वालिद साहब को दर्द है, सही, तो सही। वो अपनी वालदा और वालिद साहब को ये गिफ्ट पेश कर सकते बासानी हैं, लेके बासानी लेके कर सकते बिल्कुल हैं। सही। अगर कोई नहीं, फॉर एग्जाम्पल नहीं भी अफोर्ड कर सकता, जी, जी। तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मार्केट में इस वक्त 2-3 जॉइंट पेन मैं देख रहा हूँ जो कि एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और काफ़ी महंगे बेच रहे हैं। उनकी प्राइस मेरे ख्याल में 5,000-6,000 के अराउंड में है, ऐसा ही? जी जी। तो आपने अपने इसकी प्राइस क्या रखी है जॉइंट इसकी हम लोग देते हैं 1650 रुपए का। अच्छा, हाँ जी, 1650 का, और रिजल्ट भी शानदार है। ठीक है। अगर कोई 1650 नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो डिजर्व करता है, जी जी, तो उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। और 1650 रुपए में ये ऑयल कितने दिन एक जोड़ों के दर्द वाला यूज़ करता रहे तो उसके लिए? अगर किसी को घुटनों में दर्द जी है जी, तो उसके लिए तकरीबन दर्द तो तकरीबन हो जाएगी, मैंने जैसे अर्ज किया है कि ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आपको कम से कम को हफ्ता 10 दिन लगाना पड़ेगा सही सही रूटीन सही। हाँ जाहिर है वो एक दिन में तो ऐसा नहीं होता। दर्द ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, रात को लगाया है, जी जी, सुबह तक दर्द ठीक हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी, लेकिन सुबह इसे जब उठेंगे आपने तो छोड़ना फ्रेश नहीं। उठेंगे। हाँ जी, सुबह जब उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, रात तक दर्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, आपने बताया कि नेक पेन हो, जी जी कमर में पेन हो, शटिका का पेन भी कहते हैं, टांग में दर्द जी, है, जी। बाजू में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कलाइयों में शियाटिका दर्द। की पेन के लिए भी शानदार है ये। अच्छा शियाटिका के पेन के लिए भी शानदार है। ठीक है। ये 1650 अभी रिसेंटली फिलिपाइन भी भेजा है, अच्छा और वहाँ पे एक कंपनी में मैनेजर थे, ठीक है। उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने मंगवाया। अच्छा अच्छा बंदा वो चाइना का था, जो मैनेजर था वो चाइना का था, ठीक है। उन्होंने भी मंगवाया दर्दों के लिए। अच्छा, और तकरीबन मेरे 24 घंटे में उनको फर्क पड़ा है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और 1650 रुपये जनाब इसकी प्राइस है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता आपके घर में आपकी वालदा को, आपकी मिसेस को, आपको ख़ुद को, या आपके किसी बहन भाई को, रिश्तेदार को अगर जॉइंट पेन है तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपके पास आप समझते हैं कि यार ये मेरी जो मेडिसिन है ये बहुत सिक्के बंद है, और लोग आपको दुआएं देते हैं, फीडबैक जब आपको देते हैं, तो इसके वाले से बताइएगा वो कौन सी है? वो सारा मेरे पास है शुगर की मेडिसिन। अच्छा इसकी मैंने जड़ी बूटियाँ, चूँकि कड़वी होती है, ठीक है, जिस वजह से इसकी मशीन के साथ गोलियां बनाई हुई हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 98% रिजल्ट है इसका। अच्छा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से ममालिक में मतलब मैं ये बेच चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, और मेरे पास अगर कोई सेपरेट बात करना चाहे तो मैं उसको कम बेश सैकड़ों मरीजों का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, उनके मैसेजेस दिखा सकता हूँ, मैसेजेस सुना सकता हूँ माशाल्लाह कि अल्लाह की मदद से शुगर कंट्रोल है। अच्छा मनीर साहब, ये बताएं कि शुगर होती क्यों है, उसकी वजह क्या होती है? सबसे पहले हम शुगर पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप उस पर बात करें। शुगर असल में किसी भी चीज़ की ज़्यादती की वजह से होती है। बिल्कुल सही। हाँ, उसमें कुछ भी आप कर लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसकी जब ज़्यादती करेंगे, खाने की ज़्यादती करेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक की ज़्यादती करेंगे, अगर आप मिसाल के तौर पर मिठाई खा रहे हैं या कुछ भी, जी जी, अगर उसको आप 3 से 4 हफ्ते जारी रखेंगे, फिर उसको अपनी रूटीन में रखेंगे, डेली रखेंगे, तो उसकी वजह से लबलबा ख़राब हो जाता है, जिसे पैंक्रियाट कहा जाता पैंक्रियात कहा जाता है, ताकि वो जब ठीक रहता है ना तो शुगर ठीक रहती है। वो मेंटेन रखता है ना, जितनी इंसानी बॉडी को चाहिए उतनी देता है। और इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा अल्लाह की मदद से कि इसने सैकड़ों मरीजों, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मरीज बिल्कुल आप ऐसे समझे कि जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और एक मैं बहुत अहम बात करूं आपसे, एक बंदा लेता है हमसे गोलियां ये बोरी भरवा के, अच्छा आप यकीन करेंगे कि वो लेके आया अपने मकान की चाबी, कहता है भाई ये रखें, अच्छा 10 मरले सॉरी चाबी सी डबल स्टोरी, वो कहता है ये चाबी रखें और मुझे इसका नुस्खा दे दें। अच्छा हाँ, लेकिन मैंने कहा नुस्खा नहीं मिलेगा, आपको दवाई चाहेंगे तो एक ट्रक भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, और बहुत शानदार रिजल्ट माशाल्लाह। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा रब भी सुन रहा है, मैं जानता हूँ ये चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट वाली चीज़ है माशाल्लाह से। और एक शख्स उसे 10 साल या 15 साल या 20 साल पुराना शुगर का मर्ज लाहक है, और वो आपसे मेडिसिन लेता है, इंसुलिन वो डेली बेसिस पे लगाता है, तो आप क्या समझते हैं कि कितनी देर में उसकी इंसुलिन छूट जाएगी और वो सेहत की तरफ, यानी उसकी शुगर मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगी? जमशेद भाई, ये 3 दिन आपने दवाई इस्तेमाल करनी है, ठीक है, चौथे दिन इंसुलिन छूट जाएगी माशाल्लाह, चौथे दिन अंग्रेजी दवाई छूट जाएगी, और ये सैकड़ों मरीज अल्लाह की मदद से ये
फ़ायदा इस चीज़ से ले चुके हैं और इंसुलिन से जान छुड़ा चुके हैं माशाल्लाह। आपको फीडबैक देते हैं फिर? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं भी देते होंगे? दवाएं भी देते हैं, ज़ाहिर बात है। अभी एक शाह साहब हैं, गुजरात के हैं, यूके में होते हैं, ड्राइवर हैं। ठीक अभी रिसेंटली उनका मुझे मैसेज मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है मोबाइल में। वो कहते हैं मेरे यूके में आज तक कोई शुगर कंट्रोल नहीं कर सका, इतना पैसा मैंने लगाया, इतना परेशान हुआ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मेरी बैलेंस है। अभी उन्होंने खुद कहा है कि एक इस्लामाबाद में भेजे जी 6 डब्बियाँ, वो आ रहा है बंदा तो लेता हुआ आएगा, मेरा उनका कोई रिलेटिव है। चले माशाल्लाह से। और शुगर की मेडिसिन मार्केट में जो अच्छी मेडिसिन बिक रही हैं वो कितने में बिक रही हैं? अच्छी मेडिसिन तो हज़ारों में बिकती हैं, बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा 30,000 20,000 इस तरह के लोग ले रहे हैं। कुछ ऐसे बंदे भी हैं थोड़ी सी दवाई देते हैं तो कहते हैं 10,000 दे दें, 15,000 दे दें, बिल्कुल सही। लेकिन मैं सिर्फ 100 रुपए की पर डे के हिसाब से देता हूँ। अच्छा, 100 रुपए की एक दिन की दवाई पड़ती है, 3,000 रुपए का पूरा कोर्स है। ठीक है। और विद इन 3 एक डेज महीना करना है कोर्स पूरा? हाँ जी, ठीक, पूरे महीने का ये कोर्स है। अगर एक साल किसी की मिसाल के तौर पे शुगर हो गया ना उसको, तो अल्लाह की मदद से उसकी ठीक हो जाएगी माशाल्लाह। इसकी ये 3 डब्बियाँ इस्तेमाल कर ले, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगर पुरानी है तो फिर उसको थोड़ा सा जारी रखना पड़ता है। अब मेरे पेशेंट जो है उनका क्या तरीकाकार है, जैसे किसी की 500 शुगर है, ठीक है, वो क्या करता है कि जनाब मसल में इसको देते हैं हम लोग 4 से 5 गोलियां, ठीक है, मतलब 4 गोलियां सुबह खानी, 4 शाम को, दोपहर को, 4 शाम को। ठीक है। अगले तकरीबन 10 दिन बाद फिर 3-3 गोलियां कर देते हैं, समझ आ गया। अगले 10 दिन बाद 2-2, फिर क्या होता है कि फिर 2 टाइम शुरू कर देते हैं। अब बहुत से मरीज इस तरह के हैं वो सिर्फ 2 गोलियां रात को सोने के टाइम इस्तेमाल करते हैं। सही सही। अब इसके रिजल्ट की अगला एक और बात करूं जो आम है, जी। जैसे भी रिसेंटली मेरा एक पेशेंट लाहौर से बाहर गया, वो दवाई साथ लेके जाना भूल गया। सही। जब वो वापस आया तो कहता है मैंने दवाई खाने से पहले शुगर चेक की है तो मेरी 90 शुगर थी। 10 दिन बाद आया, 10 दिन दवाई नहीं इस्तेमाल की, सही। लेकिन फिर भी इसने उसको सपोर्ट किया, उसको रिजल्ट दिया। जबरदस्त है। हाँ, बहुत शानदार तो रिजल्ट आपने इसकी तारफी कीमत तो नहीं, सॉरी, ये तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपने इसकी क्या प्राइस रखी है? मैं 3,000 रुपए की पूरे महीने की ये पैकिंग है। नहीं जनाब। और यहाँ पे मैं यही देता हूँ, जैसे किसी दूसरी कंट्री से फोन आता है तो लोग हमसे लेके 20,000 रुपए के भेज देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी यही रेट देता हूँ 3,000, और किसी कंट्री से मुझे फोन आए तो वो 3,000 रुपए की देता हूँ, रेट नहीं मैं चेंज करता। ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। और खुदा न खास्ता आपके घर में किसी को शुगर है और आप परेशान हैं, आप कोई आपके किसी बहन भाई को, वालिदैन में से किसी को है, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और एक अच्छी चीज़ अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और इसके बाद जो आपके पास है वो किस चीज़ का इलाज है? वो इसके बाद जो है वो इससे बहुत बढ़ के काम। अच्छा, कैसे? शुगर तो शुगर है ही है ना। जी। इसके बाद ये शुगर के वजह से जिन लोगों को जख्म हो जाते हैं और वो सही नहीं होती, खुदा ना खास्ता जो उनके होते हैं जो चेक करने वाले, जो डॉक्टर जो भी हैं, वो कहते हैं जो लफ्ज़ बोल रहे हैं, जी, वो कहते हैं जी ये खुदा ना हादसा, ये आपकी जो टांग है, पाँव है, काटना पड़ेगा। खुदा ना हादसा। अल्लाह की मदद से मेरे पास सैकड़ों, कम से कम आप लगा लें को हज़ारों तस्वीरें पड़ी हुई हैं जिन लोगों के मेरे इस ऑयल की वजह से जख्म ठीक हो चुके हैं। अच्छा। अब मैंने इसका नाम भी जो रखा है ना, देसी पायोडीन के नाम से नाम रखा है मैंने। ठीक है। ये हमने खुद बनाया है और अल्लाह की मदद से इसकी पायोडीन की तरह पट्टी करनी है। ठीक है। और इंशाल्लाह तकरीबन आपको 7 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, आपके जख्म रिकवरी की तरफ आना। जी इंशाल्लाह। ठीक है। और ये वैसे जख्म क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती है? सर असल में बहुत अच्छा सवाल किया जमशेद भाई, आपने बहुत शानदार सवाल किया। थैंक यू। जख्म असल में होता है कि खून की जो सर्कुलेशन होती है ना, शुगर की वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन वो उस एरिया में नहीं पहुंच पाती। सही। जब ब्लड की वहां पे सप्लाई नहीं पहुंचती ना, तो वो एरिया जो होता है ना जिस्म का, वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। फिर खुश्की के साथ साथ क्या होता है, सुन्न भी हो जाता है। फिर कोई हल्का सा भी जब सप्लाई नहीं होगा तो उसने सप्लाई नहीं होगा, जब हल्का सा जख्म हो जाता है ना, तो फिर वो ठीक नहीं होता। ये 2 काम करता है। एक तो ये काम करता है कि जख्म पे लगाते हैं, जैसे पायोडीन लगाते हैं, जख्म पे लगाते हैं तो जख्म को खुश्क करता है। ठीक है। हर किसी किस्म के जख्म, बड़े से बड़े जख्म को अल्लाह की मदद से ठीक करता है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि जैसे नसें जो है ना, जैसे टांगे सुन्न हो जाती हैं, ठीक है, अगर ऐसे हम लोग खारिज करते हैं तो पता ही नहीं चलता, बदन पता ही नहीं चलता कि हम लोग इस पे कुछ मतलब के कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। ये 3 दिन में वो काम सही कर देता है। अच्छा। अगर किसी की 2 साल 10 साल पुरानी टांगे सुन्न हुई हैं तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है।
अगर किसी को शुगर है, जख्म नहीं है अल्लाह की मदद से, ठीक है, उसके पाँव में सुइयां चुभती हैं, ठीक कील की तरह लगता है, सुइयां चुभती हैं, सोते हुए रात को नींद नहीं नहीं आती, आती। टेंशन होती है, वो रात को तकरीबन 1 हफ्ता इसको जो है वो रात को 1 हफ्ता जी। इसका इस्तेमाल करे, ठीक तीसरे दिन रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह, सुइयां चुभने वाला सीन खत्म हो जाएगा, माशाल्लाह। ब्लड सर्कुलेशन जारी हो जाएगी ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। ज़बरदस्त, बेहतरीन है जी। और खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में किसी को भी इस तरह का कोई मर्ज़ लाहक है, ज़ख़म है, तो आप इनको ऑर्डर करके ये ऑयल मंगवा सकते हैं। और अल्लाह पाक हम सब को, हमारे सब घर वालों को सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन खुदा न खास्ता अगर है तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एक बड़ा बालचर के हवाले से आप मुझे जी बता जी रहे थे। जी जमशेद भाई, इसके बाद है जी, ये भी ऑयल है, ठीक है। ये भी ऑयल है। अच्छा, आपने ज़्यादा ऑयल पे ही काम किया है? हाँ जी, ऐसे ही? ज्यादा ऑयल में असल में दवाइयाँ बहुत से लोग बना रहे हैं, बिल्कुल सही, बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। ऑयल में और खुराक में इलाज है, बिल्कुल सही, ऑयल में और खुराक में। ठीक अभी रिसेंटली एक मस्कत ओमान में मरीज था, जी, उसको शियाटिका की पेन हुई थी, जी जी जी, वो बेचारा वहां से दवाइयाँ ले लेके इंजेक्शन लगवा के थक गया। यकीन करें मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, अगर आप सुनाए न उसकी आवाज जी जी, तो मैसेज ऐड करें उसमें, जी, जी। तो लोगों को पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह रात को उसको मैंने सिर्फ डाइट बताई है, ठीक तो है। सुबह शियाटिका की पेन ठीक हो गई सिर्फ डाइट से? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, उसने मैसेज मुझे किया है, वो हैरान हो गया कि यार, कहता है जी कमाल है यार। और डॉक्टर वहाँ पे कितने सीनियर डॉक्टर मस्कत ओमान में, हाँ। और इसका जो है ना, वो तो मैं अलग से बता रहा हूँ, ये आपने ऑयल का सवाल किया तो ऑयल पे इसलिए मैंने बात की। ये बालचड़ ठीक है, आपने देखा होगा जगह जगह लड़कियों के, बच्चियों के, सर में हो जाते हैं, दाढ़ी में हो जाते हैं, दाढ़ी में हो जाते हैं, बाद का मूंछों में भी हो जाते हैं, ये जो सर्कल बन जाते हैं ना, और ये सैकड़ों मरीजों पे आजमाया हुआ है, ये कोई नया नहीं है हमारा, बिल्कुल काफी सालों से बेच रहे हैं और सैकड़ों मरीजों पे आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर किसी को बालछड़ का मसला है, जगह जगह पे सर्कल बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से उसका ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब 4 चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं, सारी चीज़ों का इंट्रो इन्होंने आपको बखूबी दे दी है। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पे रब्ता करके इनसे बिलमुशाफा मिलना चाहे मिल सकते हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं। और अपना फ़ीडबैक मुझे भी दीजिएगा, जब भी आप इनसे कोई प्रोडक्ट मंगवाएं तो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, और इनके लिए भी और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को खुश खुरम रखे। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।